So hi guys, welcome to my vlog. Nata karon diri sa among isla sa Darumawang Bukana. So uban ako akong manghod, si Ronimel magbukad, migpukot. Ay huklason din namo karon guys kay hunas kay guys. Pakita na ko ninyong palibot mo guys ha, hunas kayo. Bye bye. Guys, hunas kay bye bye guys. Akong manghod guys. So makita na to dira guys, perting hunasa kay guys. Klaro ka ang yuta dira guys. So mo nagitawag na mog pasil. So na mga fish kids dira patingunas kaayo guys. So bukaron tanam mong pukot kay basi maligsan tug pambot. So karon ubani kanyog bukad, arat na. So guys, nanami guys. Huklas naman namo guys kay pati nga bawa kay guys. Kita na to sa paligid guys. So guys, na sila namurnay. Namurnay sila mabaw kay diri. Namurnay nang huwag mga shells. Mabaw jud kayo, klaro na kayo kuan. So mao ni sila guys, namurnay sila diri sa Pasel. Mao ni one of their hanap buhay guys diri sa isla. Og kami guys, amo nang gibukad amang fishing net og nakakuha mig isa ka alimango. So mo ni alimango no guys, dako kay guys oh. Oh nganer to trabaho guys, magulin-ulin ta diri guys. Manay uli na to guys oh, maganaana ta diri. May nagbukad akong manghod. Amo guys oh. Para siya. Bukad siya guys oh. Pero guys, kakuha mi guys, gamay guys, kita guys. Ana guys oh, anak-anak mo na limango na guys. Limango. Oh. Wala guys. Ano siya bayi? Ano tawag ka bayi nga limango guys oh. Oh. Hinay dong, pakan ka dong. Ano bayi na limango guys. Stop din na tong video guys ha, kay gapuso na ko na diri kita guys. Guys, puso ko guys. Ano ba diri do? Ano katawa yung mango ba? Vlog guys, makan sa. Tapos mga guys. Ano dito malo magapos dia. Bah, ito na ako tapos. Ano ko sa dunag. Wow. Tanawa ko noong diri guys, mura og libangon guys. Oh, ay lingaw guys. So karon guys, humana na huklas among pukot no. Manguli na mi sa among bye-bye. Muna ang bye-bye guys oh. So guys, naabot na mi guys. Ug maoran ni among kuha guys, duwa ra ka buk alamango. Pero okay ra kay guys. Ug maoro to guys. Thank you for watching.